हाय सांग माने जय जगन्नाथ जय कला समस्त को मु स्वागत करुच्ची बादल आपण को मोर यूट्यूब चैनल है आर्यन लाइफस्टाइल। यही लाइफस्टाइल मुझे आपन गोटे छोट ब्लॉगटे जस्ट करी भुवनेश्वर अनुगुल आपण मानक प्लीज गोटे रिक्वेस्ट प्लीज टे मो ये ब्लॉग चैनल टाक टे लाइक और सब्सक्राइब करी शेयर करेंगे। आगामी फ्यूचर जमी बढ़िया बढ़िया माने ये आनी आपण जहाँकि आपको हेल्पफुल हम कौटी टार्जन बाबू आम बर्तमान ट्रेन में बसी पड़ू। ट्रेन टी बर्तमान अनुगुल अभिमुखे चली किसी बाट गला आप देखिपारे ट्रेन आम ट्रेन ओह्लूँ जेहतु वीडियो लंग हो बेसी वीडियो करनी सर्ट सर्ट कर खाली ये जानतु आम जा सीधा अनुगुल स्टेशन पार बोइंडा स्टेशन बोइंडा स्टेशन आप ये हूँ बोइंडा स्टेशन आम बोइंडा पहुँची ये बोइंडा बर्तमान आम बस स्टाण्ड को जीव बस स्टाण्ड जा आठमल्लिक बस बसिक आम आठमल्लिक जावा ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବୋଧେ ଅଟୋ ରେଡ଼ି ଟାର୍ଜନ ବାବୁ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ମୁଁ ଅଟୋରେ ବସିବା। ବାବା ଅଟୋରେ ତ ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ ମୁଁ ବସିବି କେଉଁଠିକି ଆଉ ମାଉସୀ ବସି ପଡ଼ନ୍ତୁ। ହଉ ଏବେ ବସିଲେ ଆମେ ଚାଲିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଯିବା। ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ୍ ଅନୁଗୁଳ ଯିବ ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଭିତରେ ଯିବ ବଢ଼ିଆ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗଛ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ଗଛ ମାନେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପୁରା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବୁଲ୍ ପୁରା ଅଧିକା ମସ୍ତ ଲାଗିଲା। टिके टर्निंग नहीं गलु यापर आसीगला आमर बोइंडा बजार यहाँ बोइंडा मार्केट है देख फास्ट फुड सब अच्छी बस स्टाण्ड को जावा। बस स्टाण्ड देखा कौन अच्छी हालचाल बस स्टाण्ड ऑटो वाला टिके आमको ठकीदेला जस्ट 2 किलोमीटर को 20 टका आमको ठकिकी नहीं गला। और किसी कथा ना खोजा लक्ष्मी बस कौटी रे बोइंडा बस स्टाण्ड है बस स्टाण्ड के बस स्टाण्ड है बस स्टाण्ड यही थिला भांगी गला ए भीतर थिला ए जो रोड हे गला वर्तमान पई बोइंडा बस स्टाण्ड रो वर्तमान में हमको बस मिललानी आम वर्तमान जाऊँ अलग गोटे रोड रे ठिया हेले हमको आठमल्लिक रोड रे हम ठिया हबु सेठू जीवु डायरेक्ट आठमल्लिक बोइंडा रे बोइंडा ना तू खाइबु नहीं हाँ हाँ टार्जन बाबू मना कले आम टे चाखी देवा जस्ट टिके दहीबरा आलुदम तापर बोइंडार आलुदम टे अलग रहे बरा बड़ा मस्त रहे तरकारी घुगुनी पूरा रेंडम घुगुनी प्रकार रहे। चलते आम टे टेस्ट करवा टेस्ट करके देखा कौन अच्छी आइटम मौसा और मौसी दहीबरा आलुदम बहुत फेमस ये बोइंडा आमर छकरे कि अच्छी गोटे ही अच्छी दुकानटा से बहुत बढ़िया करती ये देखो दही पिन फी सब भलसे पकईकि दौरान भल लगे खाइली अध घंटा लगे अध घंटा आम पाखे पहुँचा घंटा लगे आमको मिलगला बस लक्ष्मी बस रे आम बसिक जाऊे बर्तमान आठमल्लिक पहुँचवा तापर जहाँ मजा मस्ती हंगामा करवा मुझे शेयर करी टिके जस्ट देखो बस भिड़ टिके थिला कंडक्टर भाई कि पूरा मस्त जहाँकि चॉकलेट आइसक्रीम पिला दौरान बर्तमान देखु बर्तमान बस जीवा रास्ता टिके गाँ गहली अच्छी पूरा जो जंगल भितर टनेल टनेल जीव ना मजा लगे देखापे। चलते मुझे आपको देखी है टनेल अच्छी बहुत माने आमर बहुत बांक रास्ता पूरा बांक रास्ता टिके तथापि देखो एत रूराल एरिया होगी डेवलपमेंट अच्छी ये स्कूल अच्छे कॉलेज अच्छी ये सब किसी अच्छी रास्ता गुड़ाक पूरा सुपर फाइन रास्ता रास्ता तो पूरा न कहवा कथा बढ़िया आमर आमर बढ़िया रास्ता है एनएच पूरा माने गोटे भी माने खराब रोड ना पूरा पिचु रास्ता ये आप देखो रोड साइड रे गछ जो जाऊना कहीं गछ कंपलसरी थी ये देखो आरंभ हो गला बर्तमान से पहाड़ साइड जाऊँगी जोटा आमर कहती आम जो आठमल्लिक जो आम जो घाई कहती जोटा घाई जोटा आम कहती ये देखो पूरा बड़ बड़ टनेल अच्छी माने पहाड़ कटा है रोड गुड़ाक है देखु देखिए तो पहाड़ ए तले कि ना गड़े पूरा तलू कड़े कड़े जा पड़ पहाड़ साइड साइड रोड कटिंग होती बढ़िया लगे मजा लगे पूरा आगू ये जो किंतु ये क्लाइमेटा आपको भल लगे फिल अलग प्रकार फिल हे ठंडा फिल हे बेसी गरम फिल होनी मजा लगुच दिन 12टा हो गला पाखापाखि एटलिस्ट 11:30 12टा हो गला मजा लगुच रिक्स लगु थाए फिर भी सुंदर जो गोटे थाए सुंदर तृप्तिर अवसाद ना जिते देखुले नुआ दिशुता मजा लगे अरे बाबा वाह
ए देख क्यूट क्यूट माकड़ मैंने से कंडक्टर भाई आम बिस्कुट फोपाड़ुंट से माकड़ मैंने बिस्कुट को बहुत आनंदर सहित खाऊँ बर्तमान में आम गलापर यहाँ बैक आम जाऊँ गोटे छोट भाई आमको नापी आसते ए से बैक आम जाऊँ बर्तमान में गाँव पाखापाखि हो गला यहाँ है गोटे संपूर्ण ओहो छोट छुआ मस्ती वाह बढ़िया मस्ती रे मन पड़गला छोट पिला दिन कथा मन पड़गला आज से देखला पुणी मोर छुआ बेलर मस्ती मन पड़गला ओडसिंगा आसीगला जोटा गाँ मो सांगर गाँ जोटा से गाँ बर्तमान पलि आसला फाइनाली आम ओडसिंगा पहुँच गली गाँ ना है ओडसिंगा आत्मलिक ओडसिंगा छोट गाँ किंतु माने बहुत छोट गाँ किंतु माने सरू रास्ता भल गाँ से गाँव में माने चोरी नाई मुझे चोरी देखनी भाई झरका तो से गाँव में नाई कौन मुझे मैंने बहुत बढ़िया गाँ तो आम ए राकेश बाबू घर रेस्ट नबू मो सांग जी राकेश छोट गाँ किंतु भल लगे तो सजाड़ी रखी दियो झरका नहीं ये गोटे गाँ एमती गाँ ये झरका मिलला खोला झरकार भी चोरी हवा हुए बढ़िया गाँ मोर मन अच्छी झरका घर झरका ये बाबा आम फाइनाली पहुँचे राकेश्वर घर यहाँ यहाँ बोधे राकेश बाबू घर जना पड़ जा हाँ भाई तुमको बहुत बहुत धन्यवाद टिके एमती कर दिल रेडी फाइनाली राकेश बाबू गाड़ी थुआई बोधे मिस्टर राकेश राका बाबू ये बाबा घर द्वार पूरा चेंज कर दीजिए राकेश बाबू अनेक खोजाखोजी पर राकेश बाबू आसी पहुँचले फुल लुंगी गामुछार अच्छा पान खाई पूरा छिनछत्र रेंडम टे कुंडाकुंडी होइए कुंडाकुंडी हो गले भल लगे आउ टे मुझे रेडी तो कैमेरा कोटे पड़ा ठीक अच्छे रेडी तो रेडी हाँ फाइनाल ये ब्लॉग टी रखीदे या जहाँ कार्यक्रम नई देखिए देखी हम राकेश बाबू घरे ड्रेस पत्र पैंट सार्ट थोई आम बर्तमान महानदी की जाऊँ गाधे राकेश बाबू से जंगल भितर सरू रास्तार आमको नहीं जाऊँ बर्तमान आम नदी की जावा नदी में गाधेवा है मजा लगे देखा है नदी चलते आप देखिए टी नुआ कौन सांबा सेठी गाधे चल चल चली आम चली तो क्या कर तुमको कही मुझे पर करी ना हाँ पर कर कहीकिना ना उठे फोन काना काना ये गाड़ी रही आम जाचु राकेश बाबू नदी भितर भी मोबाइल धरिकी बसवे ये गाधेबा तो बस बढ़िया तुम गाधेब टार्जन बाबू भय कले कुंडे मुंडे होती निजर भारसाम्य हराई बसवे से भय आस्ते किना ओल्लैले ओ फाइनाली आमर टार्जन बाबू पानी की डेई पड़े या मो पाली से मुझे राकेश बाबू को डाकुची टे आस कैमेराटा धर या मुझे काच के भाया पानी महानदी पानी से गोटे पट साइड सुखी जाइए कि एपटे बहुत गभीर बहुत पानी है पत्थर ये बर्तमान में गाधे यही देख प्रथम जंप मारे बादल बाबू रेडी 1 2 3 डेई पड़े फाइनाल बहुत मजा लगी गाधेला बेले वाह पानी पूरा कूल थिला मजा लगे गाधेवाई से पाखे गोटे मौसा थे कहले देखी बुड़ीकी तुम बुटिकी बुड़ीकी मटी आण देखा आनीपार कि ना कि मुझे कहली मुझे हाँ आने चेष्टा करवा कि देखला को से जेहेतु नदीर गभीर मुझे तो जानी ना मत डर लगे जे मुझे किसी बाटे जा फेरी आसली मत डर लगे
ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ଏବେ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଯାଉଛୁ ବିମଲ ବାବୁଙ୍କ ରିସିପ୍ସନକୁ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଇବି, ସବୁ ଜଣ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ କହିବି। ଏଇ ଆମର ହେଲେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, ହ୍ୟାଲୋ କର। ସେପଟେ ରାକେଶ ବାବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଟାର୍ଜନ ଭାଇ, ବିଜୟ ଭାଇ ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି। ବିଜୟ ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ହାଇ କର। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଖାସ୍ ଲୋକ ବାପା। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ବିମଲ ବାବୁଙ୍କର ରିସେପ୍ସନ ଷ୍ଟେଜ୍ ପାଖକୁ। ରେ ବାବା ଷ୍ଟେଜ୍ ତ ରେଡ଼ି, ବିମଲ ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଆରେ ହେ ବିମଲ ବାବୁ ଏଯାଏଁ ରେଡ଼ି ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ରାକେଶ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି କୁଲର ନହେଲେ ବିମଲ ବାବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଆସିବେନି। ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଆସିବେ, କୁଲର ରେଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏବେ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଟାର୍ଜନ ବାବୁ। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଚାଲ ବୁଲିଯିବା ଆମର ଡାଇନିଂଟା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ପ୍ରବଳ ଶୋଷ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କି ଆଉ ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କୁ। ଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଦୁଇ ଗିଲାସ ପାଣି ପିଇକିରି ପୁଣି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଗିଲାସ ପତେଇଛନ୍ତି। ପୁରା ସବୁ ରେଡ଼ି, ମଇଦାନ ରେଡ଼ି, ମଟନ ଝୋଳ ହେଉଛି, ବାସ୍ନାଟା ଆସିଲାଣି। ଖାଲି ରହିଲା ଖାଇବାଟା ବାକି ରହିଲା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲି ବିମଲ ଭାଇ ରେଡ଼ି ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଭାଉଜ ରେଡ଼ି ହେଇକିରି ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେଲେଣି, ଯୋଡ଼ିଟା ଭଲ ଅଛି। ବିମଲ ବାବୁ ରେଡ଼ି ତ ନା ରେଡ଼ି ହେଇନ? ନା ଏଇଟା କୁହା ହବନି, ଏଇଟା ଭଏସ୍ ପକେଇ ହେବ ପରେ, ବ୍ଲଗ୍ ପଠେଇଲେ ସେ ଜାଣିବେନି। ହଉ କରାହବ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଛଡ଼ାହବ। ତମେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଅଛ, ଟିକେ ଏପଟକୁ ଦେଖିଦିଅ। ତମେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଅଛ, ଇଆଡ଼େ ଦେଖ। ଏଇଠି ହିଁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଭାଉଜଙ୍କର ସ୍ମାଇଲ୍ଟା ଏକ ନମ୍ବର ଥିଲା ହେଲା। ସେ ଲାଜେଇ ଯାଇଥିଲେ ଟିକେ, ଭିଡ଼ିଓ ଛଡ଼ା ହେଲେ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲାଜେଇ ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ। ଭାଇ ଭାଉଜ ଏବେ ଭାଇ ଭାଉଜ ବାହାରିଲେ। ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଜରୁରୀ। ଭାବି ପୁରା ଏକଦମ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ତମ ପଛଆଡ଼େ ଦେରାଜ ଟେକି ରଖ। ଏବେ ଭାଇ ଭାଉଜ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। କି ଅପୂର୍ବ ଯୋଡ଼ି ସିଏ, କି ସୁନ୍ଦର ଯୋଡ଼ି। ଆଗ ତ ରାକେଶ ବାବୁ ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ସେଲ୍ଫି ନେଇଗଲୁ ରାଜା ବାବୁ ସାଙ୍ଗରେ। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଇଏ ରାମ ଖିଚୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ, ସୀତା ଡାଲମା ଆଉ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ କଲିଜ ପତେ। ଆଉ ବେଗ୍ରେ କ'ଣ ରଖିଛ? ଆଉ ବ୍ୟାଗରେ ଅଛି ସୁଗ୍ରୀବ ବାଳି ଆଉ ହନୁମାନ। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପକେଟରେ କ'ଣ ରଖିଛ? ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପକେଟରେ ତ ଅଛି ତଲଟା ମୂଷାଟା। ଆଉ ହଉ ମୂଷା ଉପରେ ଗୋଟେ ହେଇଯାଉ। ମୂଷା ଉପରେ କ'ଣ ହବ? ସେଦିନ ବାଳ ରାତିରେ ସବୁ ବ୍ଲଗରୁ କାଟିବ, ତମରି ବୟସ ଦବ। ନା ମୂଷା ଉପରେ କ'ଣ ହବ? ଇଏ ବୟସ ତ ଦିଆହବ, ସବୁ ବୟସ କ'ଣ କଟା ହବ କି? ଯୋଉ ବୟସ ରଖା ହବ କଥା ରଖା ହବ ନା। ହଁ କୁହ। ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି କୁହାହବନି, ଖରା ମାରୁଛି। ଜଙ୍ଗଲରେ ମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟାର୍ଜନ ବାବୁ ବଡ଼ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଘରରେ ଖଟେଇ ଆମକୁ ଆମ୍ବ ତୋଟାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କର ମନରେ ଉଦାସ ମନ ନେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଝାଳ ନାଳ ହେଇଗଲେଣି। ରାକେଶ ପୁରା ଟୋଟାଲ ସାଉଁ ହଉଥିଲେ ଶାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ, ଶାଳୀକୁ ଛାଡ଼ି ଏଠିକି ଆଇନି। ହଉ ଆମେ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ଯାହା ଘଟି ଯାଇଛି ଭୋଜିଭାତ ସବୁ ଶେଷ। ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖେଇ ହବନି, ସେଗୁଡ଼ା କାହିଁକିନା ଇଲିଗାଲ କାମ। ଏବେ ଛାଡ଼, ଏବେ ଜିନ୍ଦଲ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚରା ହବ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ, କ'ଣ ମଙ୍ଗଲ ହେଲା? ମନ ଶାନ୍ତି ପୁରା, ମାନେ କ'ଣ ମାନେ କେମିତି ଶାନ୍ତି ହେଲା ଆଜି? କେମିତି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ଆଜି ମିଶିଲେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ମିଳିଲା। ଏଟା ଗୋଟେ ମନ ଖୁସି ଆଜି। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଆଉ ଆଗାମୀ କି ଏମିତି ରହିବ ଏଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର? ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ରହିବ ତ? ହଉ ମାଡ଼ି ଚାଲ। ଏବେ ଆମର ଉପେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଉପେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ଖରାରେ ଝାଳ ନାଳ ହେଇକିରି, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇକି ଯାଉଛି ଏଠୁ? ଏଇ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରଟା ଏ ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତି, କଥାରେ ଯେମିତି ଅଛି ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ। କିଛି ଅନୁଭୂତି ଆଠମଲ୍ଲିକର, ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି କି ସବୁବେଳ ପାଇଁ ମନେ ରହିବ। ଆଉ ଏଇଟା ସାଉଣ୍ଡଟିକି ଆମେ ରଖିବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ଆଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲ, ଏ ବଣ ପାହାଡ଼ ପୁରା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି। କ'ଣ କେମିତି ଲାଗେ? କେତେ ବର୍ଷ ଚାକିରି ହେଲାଣି ଏରିଆରେ? କେତେ ଦିନ ଏ ଏରିଆରେ ତୁମେ? ପାଖାପାଖି 5.5 ବର୍ଷ ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ ରହିଲାଣି। 5.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ଯେହେତୁ ପ୍ରତି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ
ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଆଉ ତା ସହିତ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମନମୁଗ୍ଧକର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ବା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି କେବେ ଆମେ ଅନୁଗୁଳ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଯେମିତି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛି ଟାଚନାକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ତମେ ଅନୁଗୁଳରୁ ବିଦାୟ ନେଇକିରି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଏରିଆକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଫିର୍ ବି ଏଇ ଆଠମଲ୍ଲିକ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ରହିବ ଅବଦାନ ସବୁବେଳେ? ନା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମେମୋରେବୁଲ୍, କେବେ ଭୁଲି ହେବନି। ଆଚ୍ଛା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଶେଷରେ କ'ଣ କହିବେ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଉପରେ କ'ଣ କହନ୍ତୁ କିଛି? ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏହା କହିବି ଯେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଥରେ ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଠମଲ୍ଲିକର ବିକଳ୍ପ ଆଉ କେଉଁଠି ପାଇବେନି। ଏହାର ମହାନଦୀ, ଏହାର ମାଞ୍ଜରୀ ଡ୍ୟାମ୍, ଆଉ ମାହେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ତା ସହିତ ଦେଉଳଝରି ମନ୍ଦିର, ତା ସହିତ ଆମର ରହିଛି ବିନକେଇ, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ପାହାଡ଼, ବଣ ଜଙ୍ଗଲ, ମହାନଦୀ କୂଳରେ ମନ୍ଦିର, କେବେ ସ୍ମୃତି କେବେ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଭେଟ ପଡ଼ିଲେ ବିଜୟ ସାର୍ଙ୍କୁ। ବିଜୟ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନଙ୍କୁ, କ'ଣ କହିବେ ଯେ କ'ଣ ଥିଲା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, କ'ଣ କେମିତି? ନା, ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଆଠମଲ୍ଲିକ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା। ଆଜ୍ଞା। ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକ। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଗ୍ୟାଦରିଂକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଖୁସି। ଆପଣମାନେ ଆଉ କିଛି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାକୁ ପୁଣି ଯିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆର କିଛି ଦେଖିବା। ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ, ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଏରିଆକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ମାନେ କ'ଣ ତାର ମହତ୍ଵ କ'ଣ ଅଛି, କେମିତି କ'ଣ? ଆଠମଲ୍ଲିକ ଆମର ଉଷ୍ମ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି, ଦଉଳଝରି, ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ମାଞ୍ଜୁର ଡ୍ୟାମ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବାହାରିବାର ପ୍ରପୋଜାଲ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର। ଆଜ୍ଞା। ଏଟା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାଠୁ, ଅନୁଗୁଳଠୁ 60-70 କିଲୋମିଟର ଜିଲ୍ଲା କିଲୋମିଟରରେ ଅଛି ଆଉ। ହଁ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଆମର ନିୟରେଷ୍ଟ 30 କିଲୋମିଟର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଏଇଟା ମାନେ ଅନୁଗୁଳ ଷ୍ଟେସନ ଠାରୁ ଏଇଟା କେତେ କିଲୋମିଟର? ଆଠମଲ୍ଲିକଟା 80 କିଲୋମିଟର। ଆଚ୍ଛା, 80 କିଲୋମିଟର ଆସିଲେ ଟୋଟାଲ ଯୋଉ ପଛପଟେ ଦେଖାଯାଉଛି ପାହାଡ଼, ସେ ପାହାଡ଼ଟିର ନାଁ କ'ଣ? ପାହାଡ଼, ମହାନଦୀ। ନାଇଁ, ସେ ଯୋଉ ପଛପଟେ ପାହାଡ଼ଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ପାହାଡ଼ଟିର ନାଁ କ'ଣ? ଏଇଟା ପଞ୍ଚଧରା। ପଞ୍ଚଧରା ପାହାଡ଼। କ'ଣ ପାଇଁ ସେଟା ପଞ୍ଚଧରା ପାହାଡ଼ କରାହେଲା? ଆମେ 5ଟା ପାହାଡ଼ ସେଇଠି ମିକ୍ସ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚଧରା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ପ୍ଲେସ୍ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏବେ ଚାଲ ସରିଲା, ଆମେ ଚାଲ ଆମ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ, ଗିଫ୍ଟ ଦେଇକି ଆମେ ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଯୋଉଟେ ଯାଇକିରି ଖାଇଦେବା। ଏଇ ଦେଖ ଟିକେ ସେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଗ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ହଁ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଦେଖ ରାକେଶ ବାବୁଙ୍କ ଆରମ୍ଭ। ମୋର ହେଇଛି। ହଁ, ଚାଲୁଛି। ରେଡି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସୁଛି। ହଁ, ଚାଲୁଛି ପରା। ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖଲି ପତ୍ରରେ ଦନା କରାହେଇଛି। ମଟନ୍ ଯାହା ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଖଲି ପତ୍ର ଦାନା କରାହେଇଛି, ସେଇଥିରେ ଖାଇବେ ଆମର ଯେଉଁ ଖଲି ପତ୍ର ଦାନାରେ। ସେତିକି ନା ଆଉ? ଏଇଠାରେ ଆମର ଖାଇବା ସରି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ରାକେଶ ବାବୁଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆମେ ଚାଲିଲୁ କିଶୋରନଗର ଅଭିମୁଖେ। କିଶୋରନଗରର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବା, ରାସ୍ତାରେ ଯେ ଗଲାବେଳେ କ'ଣ ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ଆମର ଉପେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଉପେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପେଟ୍ରୋଲ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯିବାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚକାରେ ପମ୍ପ ନାହିଁ, ପୁରା ଦବି ଯାଇଛି। ନାଇଁ, ଦବି ଯାଇନି ଟୋଟାଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ମାଲ ଲୋଡ୍ ଅଛି ଗାଡ଼ିରେ। ବିଶେଷ କରି ବିଜୟ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରା ଓଭରଲୋଡେଡ୍। ଟାର୍ଜନ ବାବୁ ଟିକେ ଚଳିବେ ଆଉ। ଏବେ ପୁରୀ ଯାଇକି ପେଟ କମେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମଲ୍ ସବୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ହାତୀ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ଏଠି ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲୀ ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁ ସବୁ କରନ୍ତି। ଏଠି ଶାଳ, ପିଆଶାଳ, ଚାକୁଣ୍ଡା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଇ ମାଞ୍ଜର ଡ୍ୟାମ୍ରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଆସିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ମନେ ନଥିଲା। ଏବେ ଏ ଦୃଶ୍ୟଟାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି ଯେ ମାଞ୍ଜର ଡ୍ୟାମ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲି ଗୋଟେ ଥର, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ 2019ରେ ଆସିଥିଲି। ଆଜି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏତେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିନଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୋର ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ୟୁଟର୍ନ କରିକି ଯିବୁ, ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଗୋଟେ ୟୁଟର୍ନ ନେଇକି ଯିବୁ। ତା
ये जो टावर टा आपण ऊपर देखि पारछु गोटे टावर देखा जाउची फॉरेस्ट टावर टा फॉरेस्ट टावर ऊपर गोटे भोजी भी होता देखुन आम ये गोटे यूटर्न गोटे ना टोटाल आम जंगल भितर जाऊँ मैनेजर फॉरेस्ट ये देखो रास्ता से डैम को जावाक रास्ता यहाँ देखो आमर विजय भाई आमको कहले मैनेजर जल प्रकल्प ये देखो ये बर्तमान ये देखो मैनेजर डैम जेहतु गेट बंद अच्छी तेणुक आम बाहर पटू आपण मानक देखेबी मैनेजर डैमटा केमती ओहो उपेन्द्र भाई आखिरी बोधे पोक पड़गला से टार्जन बाबू टे ध्यान सहक आपड़ काढ़ू देखा जाऊनी दूर किंतु आपण को चेष्टा कर ये जो मैनेजर डैम अच्छी ता विषय किसी कहतु कौन ये डैम टी आरंभ होता आ कौन लोक मान सहायता हो मैनेजर डैम आठमालिक निर्वाचन मंडल गोटे मरुभूमि अंचल आई अंचल आठमालिकर बासिंदा बहुत उपकृत हो नथिले डैम विरोध में बहुत उपकृत होती। अच्छा कौ नदी बा कौ पहाड़ संगम रे मैनेजर डैम टे होची ये मांजर हूँ पंचधरा डैम पंचधरा पहाड़ आउ गोटे मुंडिया दुटाक मिलन मांजर डैम तैयारी करा मैनेजर डैम रे केतलेटी गाँ उपकृत होचंती मेनटे गाँव में मांजूर आठमालिक निर्वाचन मंडल 40टी गाँ उपकृत होती। गोटे नुआ ब्लॉगर हिसाब से मु फर्स्ट टाइम एमती वीडियो करी प्लीज आपण मानू गोटे रिक्वेस्ट दयाकोरी मो चैनल को टिके शेयर करेंगे एवं जे सब्सक्राइब न कर प्लीज टिके सब्सक्राइब कर दिंतु आगामी के आहरी बढ़िया बढ़िया मु वीडियो आनिबी आपण मन बढ़िया बढ़िया प्लेस वीडियो आनिबी खाइबार वीडियो आनिबी आहरी मत आग्रह सृष्टि करने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करूँ। थैंक यू सो मच थैंक्स फॉर वाचिंग जहाँकि समस्त रिक्वेस्ट प्लीज गोटे लाइक करूँ एवं टिके शेयर कर दिंतु ए सान भाईर प्रयास छोट प्रयास को आपण मैंने सफल करातु आगामी जय जगन्नाथ जय कला।